Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? So in this video I would like to talk about past perfect. It should be delivered in our class, but because we don't have any meeting left, so I discuss it through the video. So I hope that you can understand the material, yeah, because this material will appear in the final exam. Okay, let's begin. So why we should learn about past perfect? Because past perfect is one of the language features in narrative text. Maybe there are so many language features, yeah, but this is one of the important things that we have to know about that. Okay. In this slide, there is an example of a narrative text, and then it is taken from your textbook, so you can read it by yourself, yeah. But I would like to highlight that there are so many sentences in red, yeah. So they are the examples of past perfect. Coba kita lihat. Let's see the example, one of the examples in the second paragraph. After they had left their village, they met a pygmy boy on the way to the forest. Oke, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa ada dua kejadian yang disatukan dalam satu kalimat. The first event is they had left their village, and then the second is they met a pygmy boy. Oke, itu dua kejadiannya. Ini menggunakan past perfect. And then in the next paragraph, almost all of the sentences uses past perfect, yeah. Okay, but before that, let's discuss about what is the definition of past perfect, or maybe more to the function, yeah, the function of past perfect. Okay, so maybe I would like to remind you that we have already learned about tenses or grammar, yeah. We have learned about past simple, and then we have learned about present perfect. So the differences between present perfect and past perfect, indeed the function is different. And then it is talking about past, kalau yang tadi kan present. And then let's look at the formula. Kalau untuk yang present perfect itu kita pakai to be-nya kan have atau has, ya. Tapi dalam past perfect kita pakai to be-nya itu adalah had. And then all of the pronoun I, you, they, we, she, he, it itu sama menggunakan had semuanya. And then it is followed by past participle atau verb 3. Jadi kalau kalian menemukan structure atau language features yang ada namanya perfect, itu selalu menggunakan verb 3. Okay, so it is used when two events happened in the past. Jadi ada dua kejadian yang terjadi di masa lalu, ya, past perfect itu. Or when one event happened before the other event. Atau satu kejadian yang terjadi di masa lalu itu terjadi sebelum kejadian yang lain. Jadi intinya past perfect itu digunakan ketika ada dua kejadian di masa lalu dan yang satu lebih dulu terjadinya gitu. Jadi si antara dua event ini waktunya tidak terlalu lama. Tuh, batas waktu terjadinya tidak terlalu lama, ya. Let's see the example. I had eaten when my mom brought lunch. Oke, di sini ada dua kejadian. Yang pertama adalah had eaten, baru aja makan. Yang kedua adalah brought lunch. My mom brought lunch. Ibu saya membawa makan siang. Jadi di sini ada dua kejadian yang terjadi dan disatukan menggunakan adverbial of time atau time connective, yaitu adalah when atau ketika. Jadi ingat di sini ada dua kejadian yang terjadi di masa lalu dan disatukan menggunakan time connective. Okay. In this slide, let's change the sentences into past perfect. Remember, past perfect is had plus verb 3. Okay, let's begin with number 1. He makes a lot of mistakes. Tadi berarti menjadi he dan ditambah had, and then makes-nya kita ganti ke dalam verb 3 menjadi made a lot of mistakes. So he had made a lot of mistakes. Okay, and then number 2, she
has just left. Oke, berarti she has ini kan udah dalam present perfect ya, kita hanya mengganti si to be-nya saja menjadi she had just left. Number 3, I hear the bird singing. So I and then had and then heard and then the bird singing. Huruf 3 dari kata hear adalah heard. And then the last one is Tony remembered the poem. Tony had remembered the poem. Oke, itu kita yang penting harus ingat formula dari past perfect adalah had plus verb 3. Okay. Which one came first? Ya, because in the past perfect there are 2 events happen. So, yang mana nih yang duluan? Dari mana kita bisa tahu kejadian mana yang lebih dulu? For example, I had just stepped outside when it started to rain. Oke, berarti kan ada 2 kejadian. Yang pertama dia baru aja melangkah keluar ketika mulai terjadi hujan. Berarti ada 2 kejadian. Yang mana nih kira-kira yang duluan? Apakah dia melangkah dulu atau hujan turun dulu? Nah, kita lihat timelinenya. Let's see the timeline. I had just stepped, it started to rain, and then present. Okay, so I had just stepped itu menggunakan past perfect karena dia menggunakan to be-nya had, kemudian ada verb 3-nya adalah stepped. And then it started to rain is using past simple. Dia menggunakan past simple. Kenapa? Kan ini judulnya past perfect, tapi kok ada past simple? Karena ditandai dengan started itu verb 2 dan di sini tidak ada had. Maka 2 kejadian ini menggunakan 2 tenses yang berbeda. Okay, so the activity that came first uses past perfect. Jadi kita bisa tahu yang mana kejadian yang duluan atau yang pertama kali terjadi itu adalah yang menggunakan past perfect. Jadi dalam kalimat ini yang pertama kali terjadi adalah I had just stepped karena dia menggunakan past perfect gitu ya. Ini kesimpulannya, that's the conclusion. Oke, kalau ini tadi diambil dari cerita yang dari buku kalian ya. Ini kita akan identify the sentences using this table. Boleh dibuka juga bukunya, you can practice by yourself maybe ya. So, tadi ada in the second paragraph, if I have not mistaken, after they had left the village, they met the pygmy boy ya, kalau setengah salah tadi tuh. Okay, so after is a time connective atau kata keterangan waktu. And then subjeknya adalah they, yang melakukan aksinya adalah they. Kemudian had left the village ini to be-nya dan verb-nya. Kemudian dalam past simple, kalimat past simple-nya ada subjeknya they, kemudian verb-nya adalah met. Oke, so yang pertama kali terjadi di antara 2 kejadian ini adalah they had left the village. Ini yang terjadi duluan ya. Kemudian setelah mereka meninggalkan desa, baru mereka ketemu dengan pygmy boy tadi. Oke, dan selanjutnya silakan dikerjakan sendiri. Oke, next, so let's join these pairs of sentences using when, before, by the time, or it wasn't until. Jadi ini semua adalah belongs to the time connective or adverb of time. So you can use about one of them, bisa digunakan dan mempunyai meaning yang sama, maknanya sama ya. Dan antara when, before, by the time, and it wasn't until. By the time pada saat, when ketika, before sebelum, it wasn't until tidak lama sebelum. Okay, so let's see the example. The film finished, then we arrived. Filmnya selesai, kemudian kita sampai. Oke, dari sini aja kita udah tahu yang mana yang duluan terjadi ya. Oke, let's join these sentences menjadi satu sentence. Menjadi by the time the film had finished, we arrived.
Pada saat filmnya sudah selesai, kita sampai. Jadi yang paling duluan terjadi adalah filmnya beres dulu, kemudian kita baru sampai. Jadi yang the film finished ini menggunakan past perfect. Atau bisa dibalik nggak? Bisa. Bisa dibalik, yang penting tetap tidak mengubah. Jadi maksudnya bukan yang kejadian pertama itu selalu di depan kalimat atau di awal kalimat, tidak selalu seperti itu ya. Jadi bisa ditukar. For example, we arrived by the time the film had finished. Itu betul. Or maybe you can use it, the film had finished when we arrived. Boleh. Seperti ini juga sama, yang penting meaningnya sama. Tidak mengubah strukturnya juga ya. And then let's see, yang B, she read the novel, then she watched the film. Okay, let's join. So, for example, berarti yang muncul pertama itu adalah yang she read the novel. So, it means that we are going to change it into past perfect. Menjadi, she had read the novel when she watched the film, misalnya, atau kalian bisa pakai when before, by the time, atau nanti ya. Okay, C, she smelled smoke, then she remembered the cake in the oven. Juga sama, mau misalnya yang ini dulu, boleh. Before she remembered the cake in the oven, she had smelled smoke. Ya, itu dibalik tadi ya, boleh. D, he spoke a few words to the audience, then he fell unconscious. Berarti yang mana yang duluan? Yang duluan adalah yang ini. Maka ini kita akan ganti ke dalam past perfect. He ditambah had, spoke, verb tiganya adalah spoken. He had spoken a few words to the audience. By the time he fell-nya ini masih dalam verb 1. Kita ganti, let's change it into the past verb menjadi he felt unconscious. Okay, let's see the other examples. Exercise. The petrol station closed, then he ran out of petrol. Sini habis katanya. Berarti yang mana yang duluan? Ini dulu ya. Pom bensinnya mungkin ya, tutup, kemudian tidak lama setelah itu kita kehabisan bensin. Okay. So the petrol station had closed. It wasn't until he ran out of petrol. Okay, ran out sudah dalam verb 2 ya. And then he took the medicine, then he read the label on the bottle. First event is this one, maka he had taken the medicine, then he read the label, when he read the label on the bottle. Then next, G, she finished the exam, then the timer went off. Dia menyelesaikan ujiannya, kemudian waktunya sudah habis. So it becomes, she had finished the exam before the timer went off. Jadi yang pertama selesai itu bukan selesai. Yang pertama terjadi adalah yang ini ya. Okay, next. The students register for the class, then the semester start. Murid-murid daftar untuk kelas, kemudian semesternya mulai. Jadi dia daftarnya mepet-mepet gitu ya. So it becomes, the students had registered for the class by the time the semester started. Jangan lupa ya, harus dalam past simple yang kedua, event yang kedua. Alright, so the conclusion is past perfect is using for two events happen in the past, and then past perfect is for the first event yang terjadi ya. Jadi yang pertama kali terjadi itu selalu menggunakan past perfect, and then the second event is using past simple. Jadi memang kombinasi antara past perfect dan past simple. Okay, if you have any question for this material, you can ask directly to me,
and then you can see the LMS, because I would like to share this file into LMS so you can learn it more in your house. And then good luck for your final exam. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan ya. Terima kasih. Thank you very much for watching this video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.